ओम शांति। आज बाबा की 17 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा। इसीलिए अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण कर। तो बाबा बोलছেন डबल ताजधारी होते गेले बाबार याद, बाबार लाइट माइट और बाबार पढ़ाई ज्ञान रत्न धारण करते हबे। प्रश्न, विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत सेवा करते हैं? बाबा बाच्चादेर की सेवा करें। उत्तर, 1. बच्चों को बेहद का बरसा दे सुखी बनाना। बच्चों को बेहद का बरसा दे सुखी बनाना, यह खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, बेहद का बाप किराए पर तखत लेकर तुम्हें विश्व का तखत नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तखत पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तखत पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा? मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। तो बाबा बोलছেন बाबार सेवा बाচ্চাদের प्रति सारा संसारेर सुख जाते आमी बाচ্চাদেরকে दी, बेहदेर सुख, ताई ना? बाबा बोलছেন आमी तो भाड़ा शरीरे आसि, किन्तु बाচ্চাদেরকে भाड़ा शरीर माने भ्रिकुटी सिंहासन, भाड़ा सिंहासने आमी आसि, किन्तु बाচ্চাদেরকে राज्य सिंहासने बसाई, ताई ना? जेरकम माता पिता हय ना लौकिक दुनियाते कलि जुगेओ निजे कष्ट करबे किन्तु बाच्चाके सब सुख दीते चाय, सब रकम सुख जत सम्भव। तो सेरकम शिव बाबाओ बोलছেন बेहदेर सुख, बेहदेर तखत सिंहासन
সব কিছু আমি তোমাদের পায়ে রাখতে চাই। বাবা বলছেন আমাকে তো তুমি জড় প্রতিমা রূপে পুজো করো, সেটাতে আমার কি টেস্ট পাব? আমি তো কোনো প্র্যাকটিক্যাল সুখটা ভুগছি না, কিন্তু বাচ্চাদের সব সুখ बाबा दिए दिए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो तृतीय नेत्र खोला आछे तो आत्मा चक्षु खोला आछे तो ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को समझाया है। बाप भी बोलते हैं तो बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम अब जान गए हो कि हम शांति धाम से यहाँ आते हैं। पहले पहले सुख धाम में थे, फिर 84 पुनर्जन्म लेते लेते दुख धाम में आते हैं। लोकेरा बोले ना भगवान एरकम दुनिया केन बानिয়েছে এত দুঃখ কষ্ট। বাবা বলছে আমি তো তোমাকে সুখ ধাম দিয়েছিলাম, সব দিকে সুখই সুখ ছিল, সে তো তোমরা আজকে এই অবস্থা করে নিয়েছো। यह तो याद है ना, बच्चे 84 जन्म लेते जीवात्मा बनते हैं, बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं, कहते हैं मैं टेम्परारी इनका आधार लेता हूँ। बाबा मानुष देह धारण करे ना। बाबा बोलছে তোমরা তো দেহ নিজেরটা পাও, কিন্তু আমি তো অন্যের দেহেতে ভাড়া নিই, তাই না? नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को, घड़ी घड़ी कैसे कहेंगे कि मन मना भव अपनी राजाई को याद करो। শিব বাবা বলছেন আমি যদি কোনো শরীরে না আসি তাহলে কি করে বাচ্চাদেরকে বারবার মনে করাবো যে মন মনা ভব, মনে মনে বাবাকে ইয়াদ করো, রাজাইকে ইয়াদ করো। বাবা বলে না মন মনা ভব মধ্যাজি ভব। তো এমনি তো বাচ্চাগুলো ভুলে যায়, বাবাকে বারবার মনে করাতে হয়। প্রত্যেক মুরলিতে বাবা আত্মার পাঠ আগে পাক্কা করায়। তো বাবা যদি না বলতে থাকতো তাহলে বাচ্চারা এমনি গোরখ ধন্দার মধ্যে সব ভুলে যেত, তাই না? तो इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की राजाई। बेहद का बाप है ना, तो ज़रूर बेहद की खुशी, बेहद का वर्षा देंगे। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं, कहते हैं अब इस दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं। बाबा বলছে এই দুঃখের দুনিয়াকে বুদ্ধি থেকে টাটা করো আর মন থেকে সেই সুন্দর দুনিয়াকে याद करो, तुम फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। इसको कहा जाता है सहज याद। বাবাকে याद করব, সেই সুন্দর জগৎকে याद করব। বাবা বলছেন ধীরে ধীরে তোমরা শতপ্রধান হয়ে যাবে। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बच्चों को बेहद के बाप को याद करना है। तो বাবাকে কেমন মনে করব? যেমন বাচ্চাগুলো লৌকিক বাবাকে ইয়াদ করে, মানে খুব সহজ, খুব ন্যাচুরাল, সারাক্ষণ বাবা বাবা করে। তো সেই রকম সেই ছোট বাচ্চাদের মতন বাবা বাবা করতে থাকে। बाप ही दुख से निकाल सुख धाम में ले जाते हैं, वहाँ दुख का नाम निशान नहीं। बहुत सहज बात है, अपने शांति धाम को याद करो, তাই না? লৌকিক মাতা পিতাও এমন ঘর বাড়ি বানিয়ে দিতে চায় বাচ্চাগুলোকে যাতে কোনো কষ্ট না করতে হয়, সব সুবিধা করে দেয়। তো এ তো ভগবান আছে, সে শুধু ঘর বাড়ির সুখ দেবে না, শুধু ধন সম্পত্তি সুখ দেবে না, সে শরীরেরও সুখ দেবে, মনেরও সুখ দেবে, প্রকৃতিরও সুখ দেবে, তাই না? যত সুখ সংসারে হতে পারে সব রকম সুখ বাচ্চাদের কাছে বাবা দিতে চায়। बहुत सहज बात कहते हैं, अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर वो तुम्हारा घर है, और नई दुनिया को याद करो, वो तुम्हारी राजधानी है। तो परम धाम হলো আমাদের নিজস্ব বাড়ি, আর সত্যযুগের রাজধানী হলো আমাদের সুখের জায়গা। তো বাবা বলছেন দুটো জায়গা याद करो। बाप तुम बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं, तुम बच्चों को सुखी कर फिर वानप्रस्थ
परम धाम में बैठ जाते हैं। तुम भी परम धाम के वासी हो। उसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ भी कहा जाता है। बाप आते हैं बच्चों को खिदमत करने अर्थात वर्षा देने। तो बाबा कहते बाप आते हैं बच्चों को खिदमत करने अर्थात वर्षा देने। यह खुद भी बाप से वर्षा लेते हैं। शिव बाबा तो है ऊंचे ते ऊंच भगवान, शिव के मंदिर भी हैं, তাই না? তো বাবা এসছে সারা সংসারের সুখ দিতে, তাই সবচেয়ে উঁচু মন্দির বানানো হয় বাবার, সবচেয়ে উঁচু মহান কাজ করে। उनका कोई बाप व टीचर नहीं है। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान उनके पास है। कहाँ से आया? क्या कोई वेद शास्त्र आदि पढ़े? नहीं, बाप तो है ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क है। तुम दैवी गुण धारण कर यह देवता बनते हो। पहले आसुरी गुण थे, तो देवी देवता सत्ययुगे থাকবে, ওদের গুণ কোয়ালিটি আলাদা। আর শিব বাবা তো পরম ধামে সমাধিতে থাকে, একদম ফুল চার্জ হয়ে থাকে, সুখ শান্তি আনন্দ প্রেমে ভরপুর সাগর হয়ে বসে থাকে। যখন সব আত্মারা দিব্য গুণ থেকে আসুরি গুণে চেঞ্জ হয়ে যাবে, তো আবার তো ব্যাটারি চাই না, কোথায় ব্যাটারি ভরপুর হবে, তাই জন্যে রিচার্জ যাতে হয়, আবার আবার ব্যাটারি ভরতে পারে, তাই জন্যে বাবা সাগর হয়ে সব শক্তির সাগর হয়ে বসে থাকে, তাই না? असुर से देवता बनाना यह तो बाप का ही काम है। যখন বাচ্চাগুলো সব শক্তি শেষ করে দেয়, আসুরি গুণে ভরে যায়, বাবা আসে আবার তাদেরকে তৈরি করে দিতে। एम ऑब्जेक्ट भी तुम्हारे सामने है। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे। कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में 1 सेकंड लगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों को पाठ बजाना ही है। यह पाठ तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो। বাবা বলছেন তুমি চাইলেও তো এই সৃষ্টি রঙ্গমঞ্চের ড্রামা থেকে বেরোতে পারবে না। কতবার তোমরা এই সুখ আর দুঃখের রোল প্লে করেছো, অনগিনত বার, আবার প্লে করছো, আবার প্লে করবে, আবার বাবা সত্যযুগে বসিয়ে দেবে, আবার সেখান থেকে নামতে নামতে আবার 5000 বছর বাদ আবার এখানে দেখা হবে, তাই না? तुम कितना बार इस सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बार तुम विश्व के मालिक बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं। परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना छोटा है। बाप ज्ञान का सागर है तो आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। तुम प्रेम के सागर सुख के सागर बनते हो। এইবারে বাবা হোমওয়ার্ক দিল না, আগে তো জানতাম ক্রোধ থেকে মুক্ত হতে হলে শান্ত স্বরূপ হতে হবে। এইবারে বাবা কি বলল? ক্রোধের কারণ কি আছে? ঘৃণা আছে, নফরত আছে। তো বাবা বলছেন এবার কি হতে হবে? প্রেম স্বরূপ, তাই না? সুখ স্বরূপ, তবে গিয়ে ক্রোধ থেকে মুক্ত হবে। तो देवताओं का आपस में कितना प्रेम है, कभी झगड़ा नहीं होता। तो बाप आकर तुम्हें आप समान बनाते हैं और कोई ऐसा बना न सके। खेल स्थूल वतन में होता है। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी बौद्धि आदि नंबरवार इस मांडवे में व नाटकशाला में आते हैं। तो কত কত এই নাটকের রোল চলে। দেবী দেবতারা আসে, ধর্মপিতারা আসে, মহাপুরুষরা আসে, তারপরে বাবার বাচ্চারা আবার দেবী দেবতা তৈরি হয়। तो কত রকমের রোল চলে দুনিয়াতে। 84 जन्म तुम लेते हो, गायन भी है। आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पाठ बजाने तुम आए हो। तो बाबा মনে করিয়ে দিচ্ছেন বিশ্বের প্রথম প্রথম শুরুয়াতের রোল, তাই না? যে কোনো ফিল্মে দেখবে প্রথমে শুরুয়াতে কার কথা দেখাবে? হিরো বেরোবে,
হিরোইন বেরোবে, তাই না, তার কথা দেখাবে। তারপরে ভিলিয়ান তো পরে আসবে না, ইন্টারভালের পরে অন্য রোলধারী পরে আসবে। তো বাবা বলছেন তোমরাই হলে হিরো পার্টধারী, যারা এই ফিল্মে একদম স্টার্টিং থেকে লাস্ট অবধি তোমাদেরই হার আর জিতের গল্প, তাই না, পুরোটাই তোমাদেরই লাইফ স্টোরি आरंभ থেকে लास्ट पर्यंत। मैं तो थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। यह तो पुरानी जुत्ती है, पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जुत्ती गई, अब फिर नई लेते हैं। यह भी पुराना तन है ना, 84 जन्मों का चक्र लगाया। तत्त्वम तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो कभी मैं आता ही नहीं हूँ। तुम पतित हो, मुझे बुलाते हो कि आकर पावन बनाओ। आखिर तुम्हारी याद फलीभूत होगी ना, जब पुरानी दुनिया ख़त्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो बाबा बोलছে আমার রোল তো অল্প, যখন হিরোর অবস্থা খারাপ হয়ে যায়, ভিলিয়ান থেকে আর পেরে উঠছে না, তখন কেউ তো আসে আবার তাকে শক্তি দিয়ে তোলে যে তুমি পারবে, তুমি ওঠো, তুমি করো। তো এই বাবা সেই গার্ড হয়ে এসেছে, তাই না, সে আবার হিরোদেরকে তুলতে এসেছে যে তোমরা জাগো আর নিজেকে জাগাও আর সব অসুরগুলোর উপরে তুমি বিজয়ী হয়ে যাও, আবার সুখের দিন তোমার ফিরে আসবে। तो ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्रह्मा द्वारा अर्थात ब्राह्मणों द्वारा। पहले चोटी ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, तो बाजोली खेलते हो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। तुम 84 जन्म लेते हो, मैं तो एक ही बार सिर्फ इस तन का लोन लेता हूँ, किराए पर लेता हूँ। हम इस मकान के मालिक नहीं हैं, इनको तो फिर भी हम छोड़ देंगे, किराए तो देना पड़ता है ना। बाप भी कहते हैं मैं मकान का किराया देता हूँ, बेहद का बाप है, कुछ तो किराया देते होंगे ना। यह तखत लेते हैं तुमको समझाने लिए, ऐसा समझाते हैं जो तुम भी विश्व के तखत नशीन बन जाते हो। खुद कहते हैं मैं नहीं बनता हूँ, তাই না। বাবা বলছে তোমাদের মতন গৃহস্থ সংসারে আমি সংসার করি না, আমি তো আমার কাজ করতে ভাড়া ঘরে আসি, কাজ করি, কাজ হয়ে গেল, ভাড়া ঘর ছেড়ে দিল। যেরকম লোকেরা কাজ করতে কোথায় যায় তো ভাড়ার ঘরে থাকে, কাজ শেষ হয়ে গেল, মিটে গেল, বা কোনো হোটেল ভাড়া নেয়, দিয়ে তারপরে সেখান থেকে চলে আসে। তো বাবা বলছেন ওই রকম আমি জগতে আসি, ভাড়া নিই, কাজ করি, তোমাদেরকে বোঝাই, তোমাদেরকে তুলে দিই, জাগরণ করিয়ে দিই, তারপরে আমার কাজ মিটে গেল, বাবা পরম ধামে ফিরে যায়। তখত নসীন অর্থাৎ তাউসি তখত পর বিঠাতে হ্যাঁ, যাতে আমরা সিংহাসনে বসার যোগ্য হতে পারি। সে আবার ডবল তাজধারী হয়, হিরে রত্নেরও মুকুট থাকবে, আলোরও তাজ থাকবে, সিংহাসনও থাকবে। তার জন্যে বাবা মেহনত করে, পড়ায়, বাচ্চাদেরকে তৈরি করে। शिव बाबा की याद में ही सोमनाथ का मंदिर बनाया। बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी, जड़ पुतला रख देते हैं, তাই না। টেস্ট তো তখন আসবে না যে নিজে যখন খাবারটা খেতে পারবে। তো জড় প্রতিমার সামনে খাবার রাখলে, ভোগ রাখলে কি হবে, সে কি খাবে না মজা পাবে, নাকি সোনার সব হিরে রত্ন সোনার দিওয়াল দিয়ে সোমনাথ মন্দির বানালো। বাবা বলছে থাকলো কে সে ঘরে, আমি তো থাকলাম না, আমার প্রতিমা থাকলো, পাথরের প্রতিমা, শিবলিঙ্গ থাকলো সেখানে, শিব বাবা থাকলো না। তো বাবা বলছে না আমি কি টেস্ট পেলাম, চাহে তুমি আমাকে সোনার মন্দিরেই রাখলে। तो बाप कहते हैं इससे मुझे क्या टेस्ट आएगी, जड़ पुतला रख देते हैं। मज़ा तो तुम बच्चों को स्वर्ग में है, मैं तो स्वर्ग में आता ही नहीं हूँ। बाबा किन्तु আমাদেরকে জড় নয় চৈতন্য স্বর্গ দিতে চায়, যেখানে চারিদিকে, তাই না, যেখানে যাবে সুখ পাবে, গাছপালা, ফল ফুল, তাই না, পশু পাখি মহল, কোনো কিছুর তোমার অভাব থাকবে না।
फिर भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो यह मंदिर आदि बनाने में कितना खर्चा किया, फिर भी चोर लूट ले गए, তাই না? মন্দিরে যদি সত্যিকারে ভগবান থাকতো তাহলে চোর নিয়ে যেতে পারতো? बाबा बोलचेन रावण के राज्य में तुम्हारा धन दौलत आदि सब खलास हो जाता है, अभी वो ताउसी तख्त है। बाप कहते हैं जो हमारा मंदिर बनाया हुआ था वो मोहम्मद गजनबी आकर लूट ले गए। भारत जैसा साल्वेंट और कोई देश नहीं, इन जैसा तीर्थ और कोई बन नहीं सकता। परंतु आज तो हिंदू धर्म के अनेक तीर्थ हो पड़े। वास्तव में बाप जो सर्व की सद्गति करते हैं, तीर्थ तो उनका होना चाहिए। यह भी ड्रामा बना हुआ है, समझने में बहुत सहज है, परंतु नंबरवार ही समझते हैं क्योंकि राजधानी स्थापना हो रही है। बाबा बोलছে এত সুন্দর আমি বোঝাই, তবুও বাচ্চাগুলো এত সহজ কথাকে বুঝে কিন্তু নম্বরবার। যার যেরকম রাজধানীতে রোল থাকবে অতটাই তার বুদ্ধি অ্যাকসেপ্ট করবে। स्वर्ग के मालिक यह लक्ष्मी नारायण है। यह है उत्तम ते उत्तम पुरुष जिनको फिर देवता कहा जाता है। दैवी गुण वाले को देवता कहा जाता है। यह ऊंच देवता धर्म वाले प्रवृत्ति मार्ग के थे। उस समय तुम्हारा ही प्रवृत्ति मार्ग रहता है। बाप ने तुमको डबल ताजधारी बनाया। रावण ने फिर दोनों ही ताज उतार दिए। देखो ভিলেন আসলো তো কি করলো, আগে হিরোর সোনার মহল লুটে গেল, তারপরে ছত্র চলে গেল, সোনার ছত্র চলে গেল, তারপরে সোনার সিংহাসনও লুট হয়ে গেল, মাথার মুকুটও ধীরে 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 লুট হয়ে গেল, হিরে রত্ন আগে লুট হয়ে গেল, তারপরে সোনার মুকুটও লুট হয়ে গেল, ডবল তাজও লুট হয়ে গেল, তাই না? হতে হতে এখন রাজার নামটাও লুট হয়ে গেল, তাই না? এখন রাজা রাজ্য শাসন তো করে কিন্তু তার নাম কেউ রাজা বলেও বলে না, তাই না? তো চিন্তা করো কোথায় রাবণ তোমার কি মানে ক্ষতি করলো। अब तो नो ताज नो पवित्रता का ताज न धन का ताज दोनों रावण ने उतार दिए, তাই না? বাবা বলছেন এখন না ধন সম্পত্তি আছে, না রত্নের তাজ আছে, না আলোর তাজ আছে, পবিত্রতার তাজ, কোনো তাজ নেই, सब मुकुट नेमे गए। फिर बाप आकर तुमको दोनों ताज देते हैं इस याद और पढ़ाई से, इसीलिए गाते हैं ओ गॉड फादर हमारा गाइड बनो, लिबरेट भी करो। तो হিরো সব লুটিয়ে কুটিয়ে লাস্টে কার কাছে সাহারা নিচ্ছে? কোনো গুরুর কাছে সাহারা নিচ্ছে, সৎগুরুর কাছে, যে এবার আমাকে মদত করো, আমার সব হারিয়েছে, আমি দুঃখী হয়ে গেছি, তাই না? আবার শিব বাবা সৎগুরু হয়ে তার পথ দেখাচ্ছেন, তাকে গাইড করছেন, আবার যাতে সে সব কিছু হারানো সব কিছু ফিরে পায়। तब तुम्हारा नाम भी पंडा रखा हुआ है। पांडव कौरव यादव क्या करत भय, कहते हैं बाबा हमको दुख के राज्य से छुड़ा कर साथ ले जाओ। बाप ही सचखंड की स्थापना करते हैं जिसको स्वर्ग कहा जाता है। फिर रावण झूठ खंड बनाते हैं, वो कहते श्री कृष्ण भगवानुवाच, बाप कहते हैं शिव भगवानुवाच। भारतवासियों ने नाम बदल लिया तो सारी दुनिया ने बदल लिया। श्री कृष्ण तो देहधारी है, विदेही तो एक शिव बाबा है। अभी बाप द्वारा तुम बच्चों को माइट मिलती है, सारे विश्व के तुम मालिक बनते हो। तो बाबा এত শক্তিশালী বানিয়ে দেয় সব হিরো পাঠধারী আত্মাকে, সে একদম পাওয়ারফুল হয়ে যায়, বিশ্বের মালিক হয়ে যায়। सारा आसमान धरती तुमको मिल जाती है, कोई की ताकत नहीं जो तुमसे छीन सके पौना कल्प, তাই না? বাবা বলছে দেখো এমন হয় যে পুরো ধরতি আসমান, যেখানে যত দূরে তুমি পুষ্পক বিমান নিয়ে উড়ে যাও, যেখানে ঘুরতে যাও, যেখানে পিকনিক করো, কেউ বলার লোক থাকবে না যে এটা আমার এরিয়া, তুমি এখানে কি করতে এসছো। এখন তো কোথায় পিকনিক যাবে তো কত ভাড়া লাগে, সেখানে কেউ বলবে না যে ভাড়া দিতে হবে, যেখানে খুশি আনন্দ করো।
सारा दुनिया तुम्हार থাকবে। उन्हों की तो जब वृद्धि होकर करोड़ों की अंदाज में हो, तब लश्कर ले आकर तुम जीते। बाप बच्चों को कितना सुख देते हैं, उनका गायन ही है, दुख हरता सुख करता। इस समय बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में कर्म विकर्म बन जाते हैं, सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं। अभी तुमको एक सतगुरु मिला है, जिसको पतियों का पति कहते हैं, क्योंकि वो पति लोग भी सब उसको याद करते हैं। तो बाबा এখন সতগুরু রূপে আমাদের কাছে এসেছেন, যাতে আবার আমাদেরকে সেই সুখের দুনিয়াতে তুলতে পারে। तो बाप समझाते हैं यह कितना वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो कभी मिटने वाला नहीं है। এত ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা আমি, কোথায় কোথায় কোন শরীরে কি কি করলাম, কোথায় ছিলাম, কোথায় নামলাম, কি কীর্তি করলাম, নিজেও ভুলে গেলাম। কিন্তু যদি কেউ জানে, কে জানে? শিব বাবা জানে। সে সবাইয়ের রোল দেখেছে, সে সবাইয়ের ফিল্ম জানে, তাই না? তো বাবা সেইভাবে সবাইকে গাইডও করে। इनको अनादि अविनाशी ड्रामा कहा जाता है। आज के यदि बोली ये रोल आमार भालो लागছে না, বেরিয়ে যাব, বাবা বলবে কি বেরোতে পারবে? হ্যাঁ, আবার সেই হবে, বেরোতে পারবে না, স্টোরি লেখা হয়ে গেছে। तो गॉड इज वन, रचना अथवा सीढ़ी और चक्र सब एक है। न कोई रचता को न रचना को जानते। ऋषि मुनि भी कह देते हम नहीं जानते। अभी तुम संगम पर बैठे हो, तुम्हारी माया के साथ युद्ध है, वो छोड़ती नहीं है। कार संगे युद्ध करছি? মায়ার সঙ্গে, তাই না? সব দেখেছেন না কেমন করে কৃষ্ণ কালীয় নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করত? সে শুধু বিষাক্ত আগুন বমি করত, আর কৃষ্ণ তার থেকে বাঁচতে থাকতো, আনন্দে বাঁচতে থাকতো, কেঁদে কেটে নয়। হতে হতে, তাই না, বিষ বের করতে করতে কালীয় নাগ হাঁপিয়ে গেল, কিন্তু খেলা করতে আনন্দ করতে কৃষ্ণ হাঁপালো না। লাস্টে মাথায় চড়ে নৃত্য করলো, তার আর সব আগুন বেরিয়ে গেল, তাই না? তো সেই রকম দুনিয়াতে যত যা কিছু, যত অবগুণ আছে, যত বিকার আছে, যত আসুরি ইচ্ছাগুলো আছে, সব তোমার কাছে পেপার নিতে আসবে, কিন্তু কৃষ্ণের মতন খেলা করতে হবে। পেপারকে পেপার বলে মনে করে পার করতে হবে, নাকি তার বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হতে হবে, তাই না? তবে লাস্টে সে হার মেনে যাবে। অনেক যাচাই করলাম ভাই, আর পারছি না, আমার কাছে বিষ শেষ হয়ে গেছে, তবে সে তোমাকে বিজয়ী ঘোষণা করবে। তো পেপার দিতে রাজি না। तो वो छोड़ती नहीं है। बच्चे कहते हैं बाबा माया का थप्पड़ लग गया। बाबा कहते हैं बच्चे की कमाई चट कर दी। কৃষ্ণকে দেখেছেন কখনো থাপ্পড় খেতে অসুর থেকে? ও থাপ্পড় মারনে वाला, ও হার খানে वाला না। তো বাবা বলছেন বাবা বাচ্চাদেরকে কেমন দেখতে চায়? মায়ার থেকে থাপ্পড় খেয়ে এসে আমার কাছে কান্নাকাটি করবে? সেরকম না, একদম হার মানা চলবেই না, হার মানবই না। পেপার যত করা, আমি অত শক্তিশালী আত্মা হব। বাবা তো আছে না হাত ধরে, সে তো বিজয়ী বানিয়েই ছাড়বে। तुम्हें भगवान पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो फिर 5000 बरस बाद मिलेगी। বাবা বলছে খুব গভীর পড়াই, এটা ভালো করে পড়ে নাও, এটা তোমার জন্ম জন্মান্তর রাজা মহারাজা হতে কাজে লাগবে। তারপরে এই পড়াই আবার 5000 বছর বাদ পাবে তুমি। এই জন্যে যত পারবে এখন ভরে নাও। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर,
इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल। इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल। नई दुनिया स्थापना करने वाले, नई दुनिया स्थापना करने वाले बाप को याद करना है। नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है। सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनना है। दूसरा, बाप समान। बाप समान प्रेम का सागर। बाप समान प्रेम का सागर शांति और सुख का सागर बनना है। शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान। सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। तो बाबा बोलছেন बाबा के याद करब, बाबार देवा सुख धाम के याद करब और बाबार मतन सुख शांति आनंद प्रेमेर सागर हो। वरदान, सदा उमंग उल्लास में रहे। सदा उमंग उत्साह में रहे। मन से खुशी की गीत गाने वाले। मन से खुशी की गीत गाने वाले अविनाशी खुश नसीब भव। अविनाशी खुश नसीब भव। आप खुश नसीब बच्चे। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से, अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आप खुश नसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियाँ प्राप्त करते हो। आपके मन में सदा बाह बाह की खुशी के, आपके मन से सदा बाह बाह की खुशी के गीत बजते रहते हैं। बाह बाबा बाह तकदीर। बाह बाबा बाह तकदीर। बाह परिवार। बाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। वाह श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वाह वाह है। हर कर्म वाह वाह है। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। इसीलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी ख्वाही, आपके मन में कभी ख्वाही आई, ब्रैकेटे क्यों, कमा में नहीं आ सकता।
आपके मन में कभी वाई कमा आई ब्रैकेटे क्यों कमा में नहीं आ सकता। वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय वाई के बजाय वाह वाह और आई के बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। তো কি বলল বাবা? বাচ্চাদের মনে যেহেতু বাবা অবিনাশী সিদ্ধিদাতা বানাতে এসেছে, তো বাচ্চাদের মনে এটাই আসা উচিত যে আমি ভাগ্যবান, খুশনসিব বাচ্চা, আমার মতন ভাগ্য তো আর কারোরই নেই। এই জন্যে সবসময় ভাগ্যের গান করতে থাকো। বাহ বাবা, বাহ ড্রামা, বাহ পরিবার। বাবা বলছেন সব কিছু, বাবা বলো, ড্রামা বলো, পরিবার বলো, যা কিছুই ঘটনা ঘটছে, কেন ঘটছে? আমাকে তৈরি করার জন্যে ঘটছে। তাই জন্যে সবসময় বাহ বাহ করো, খুব কল্যাণকারী। বাবা বলছেন দুটো শব্দ মন থেকে, ডিকশনারি থেকে মুছে দিও। এক হচ্ছে ওয়াই, কেন? না বাবার উপরে কোনো দিন, না ড্রামা উপরে, না পরিবারের উপরে, কোনো প্রশ্ন নেই। যা হচ্ছে সব ভালোর জন্যে হচ্ছে, সব কিছু উন্নতির জন্য হচ্ছে, কিছু তৈরি করার জন্য হচ্ছে। তাই জন্যে সদা বাহ বাহ, নো ওয়াই, তাই না? আর আইও না আমি আমি আমি। বাবা তো ভক্তি মার্গেও বলে দিয়েছে মেয়েকে বলি চড়াও। তো বাবা বলছে প্র্যাকটিক্যাল, আমি আমিকে বলি ছাড়াও। সব কি বলবে? আমি কিছু করছি না, বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে। বাবা যদি প্রেরণা না দিত তাহলে আমি কে? বাবা যদি নিমিত্ত না করতো তাহলে আমি কে? তাই না? এই জন্যে ওয়াইকে বাহ বাহ, নো কোশ্চেন, আর আইকে बाबा बाबा। स्लोगन, जो संकल्प करते हो, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो। जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो, तो अटल रहेंगे, तो अटल रहेंगे। তো বাবা বলছেন যা কিছু শ্রেষ্ঠ সংকল্প করছো উন্নতির জন্য, তো তাকে কোথায় স্ট্যাম্প লাগিয়ে এসো? বাবার কাছে। বাবাকে আহ্বান করো, বাবা এই সংকল্প আছে, আগে বাবার কাছে পরামর্শ, তো সে সংকল্প অটল হয়ে যাবে, সত্য হয়ে যাবে, সিদ্ধ হয়ে যাবে, তাই না? मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य जीवन की आश पूर्ण होने का सुहावना समय। हम सभी आत्माओं की बहुत समय से यह आश थी कि जीवन में सदा सुख शांति मिले। अब बहुत जन्म की आशा कभी तो पूर्ण होगी। अब यह है हमारा अंतिम जन्म, उस अंत के जन्म की भी अंत है, ऐसा कोई नहीं समझे। मैं तो अभी छोटा हूँ, छोटे बड़े को सुख तो चाहिए ना, परंतु दुख किस चीज़ से मिलता है उसका भी पहले ज्ञान चाहिए, তাই না? কেন দুঃখটা পাচ্ছি সেটা বুঝবো তো অটোমেটিক সুখী হয়ে যাব। अब तुमको नॉलेज मिली है कि इन 5 विकारों में फंसने कारण यह जो कर्म बंधन बना हुआ है उनको परमात्मा की याद अग्नि से भस्म करना है। यह है कर्म बंधन से छूटने का सहज उपाय। দুঃখ এসেছে জীবনে কোনো কর্মের হিসাব কিতাব তৈরি করেছি, তাই এবার চুক্তি হবে কি করে? বাবার ইয়াদের আগুনে সে বিকর্মকে ভস্ম করতে হবে।
इस सर्वशक्तिमान बाबा को चलते फिरते श्वासोश्वास याद करो। अब यह उपाय बताने की सहायता खुद परमात्मा आकर करता है, परंतु इसमें पुरुषार्थ तो हर एक आत्मा को करना है। परमात्मा तो बाप, टीचर, गुरु रूप में आए हमें वर्षा देते हैं, तो पहले उस बाप का हो जाना है, फिर टीचर से पढ़ना है। तो आगे बाবার বাচ্চা হয়ে যেতে হবে, বাবার কাছে গণেশের মতন নিজেকে সমর্পণ করে দিতে হবে, তারপরে বাবাকে টিচার রূপে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে, टीचरेर থেকে পড়াশোনা বুদ্ধিতে রাখতে হবে। जिस पढ़ाई से भविष्य जन्म जन्मांतर सुख की प्रारब्ध बनेगी, तो সেই শিক্ষা যখন ধারণ করব তখন জন্ম জন্মান্তরের সুখ प्रारब्ध তৈরি হবে, কর্মফল তৈরি হবে। अर्थात जीवन मुक्ति पद में पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा मिलता है और गुरु रूप में पवित्र बनाए मुक्ति देता है। तो गुरु হয়ে এসছে কেন? এই দুঃখের দুনিয়াতে শক্তিশালী হয়ে যাতে মুক্ত হতে পারে। আর টিচার হয়ে পড়াচ্ছে কেন? যাতে তারপরে যে দুনিয়াতে আসব সেখানে জনম জনম ধরে যাতে সুখের প্রারব্ধ ভোগ করতে পারে। তো বাবা এই কারণে বাপ, टीचर, गुरु रूपे काज करছে। यही टाइम है पुराना खाता ख़त्म कर नई जीवन बनाने का। इसी समय जितना पुरुषार्थ कर अपनी आत्मा को पवित्र बनाएंगे उतना ही शुद्ध रिकॉर्ड भरेंगे। তাই না? যখন বাড়ির নোংরা পরিষ্কার করতে হয়, কোনো অকেশন থাকে, তো সবাই খুশিতে পরিষ্কার করে, নোংরাগুলো খুশিতে বের করে দেয়। তো বাবা বলছেন এখন 63 জন্মের নোংরা ভরে গেছে, এখন পরিষ্কার হবার সময়, রেকর্ড খালি করার সময়, আবার রেকর্ড ভরার সময়। তো কত অ্যাটেনশন দিয়ে ভালো মতন খুশি খুশিতে করা উচিত। फिर सारा कल्प चलेगा तो सारे कल्प का मदार इस समय की कमाई पर है। অন্য কমাই প্রত্যেক জন্ম করবে শরীরের জন্য, কিন্তু আত্মার ভাগ্যের জন্য কমাই এই একটাই জন্ম। ওই জন্যে কত অ্যাটেনশন দিয়ে 84 জন্মের ভাগ্য লিখিয়ে নিতে হবে। देखो इस समय ही तुम्हें आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। हमको स्वदेवता बनना है और अपनी चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। बाबा सीढ़ी हाथ धरे ऊपर दिके तुलছেন, এক একটা সিঁড়ি এক একটা জন্মের হিসাব কিতাবও চুক্তি হচ্ছে, আর সেই জন্মের কর্মফল প্রারব্ধও লেখা হচ্ছে, দুটোই কাজ হচ্ছে। তারপরে কেমনভাবে সে হিসাব চুক্তি করছি আর কেমনভাবে কোন স্থিতিতে আবার সে হিসাব সেটেল করছি, তার ভাগ্য লিখছি, সব এক একটা সিঁড়ি করতে 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 যত দূর যাই। তো বাবা বলছে যখন লাস্ট সিঁড়ি পর্যন্ত নিজে চলে যাবে, কৃষ্ণের মতন কোয়ালিটি, তার মতন ভাগ্য তুমি পেয়ে যাবে। तो चढ़ती कला है, फिर वहाँ जाके प्रारब्ध भोगेंगे। वहाँ देवताओं को बाद का पता नहीं पड़ता कि हम गिरेंगे। अगर पता होता कि सुख भोगना फिर गिरना है तो गिरने की चिंता में सुख भी भोग नहीं सकेंगे। তাই না? ওই জন্যে বাবা কী করে, ভবিষ্যৎ ভবিষ্যৎ জানা উচিতই না। কেন? যদি ভবিষ্যৎ জেনে নিলাম যে এটা হবে, যদি কিছু খারাপ হবার থাকবে তো কি হবে? চিন্তায় 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 আরও অবস্থা খারাপ, তাই না? যেরকম ওই গল্প আছে না গৌতম বুদ্ধের, যখন জন্মালো তো জ্যোতিষী বলল এ তো বড় হয় সন্ন্যাসী হয়ে যাবে। তো রাজা কী করলো? কোনো দুঃখের সিন যেন ও না দেখে তার জন্যে অনেক অনেক কিছু করলো, কিন্তু দুঃখেই তো করলো না। কিন্তু হলোটা কি? রাজা এমন এমন কীর্তিগুলো করলো, সেটা দেখে দেখে সে রাজকুমার আরও দুঃখী হয়ে গেল যে আমার কারণে এত দুঃখ পাচ্ছে সবাই, তাই না? আর আবার সন্ন্যাসী হয়ে গেল। এই জন্যে কোনো প্রয়োজন নেই, ভবিষ্যৎ যা হবে সে আসুক, সেই সময়ই দেখা যাবে, তাই না? বাকি প্ল্যান করো, ভালো হবার চেষ্টা করো, সেটা আলাদা।
तो यह ईश्वरीय कायदा रचा हुआ है कि मनुष्य सदा चढ़ने का पुरुषार्थ करता है, अर्थात सुख के लिए कमाई करता है, परंतु ड्रामा में आधा आधा पार्ट बना पड़ा है। जिस राज को हम जानते हैं, परंतु जिस समय सुख की बारी है तो पुरुषार्थ कर सुख लेना है। यह है पुरुषार्थ की खूबी। एक्टर का काम है एक्ट करने समय संपूर्ण खूबी से पार्ट बजाना। तो मम्मा बोलছেন তুমি হলে পাঠধারী, তো পাঠধারীর কাজ কি, যে আমার পাঠকে যাতে আমি বেস্ট কোয়ালিটি করতে পারি। যদি ব্রহ্মা কুমার কুমারী হয়েছি, সঙ্গম যুগে রোল প্লে করছি, তো বেস্ট হয়ে দেখাব, তাই না? যতটা সম্ভব বেস্ট কোয়ালিটি যেন হয়। तो देखने वाले हियर हियर बाह बाह करें, इसीलिए हीरो हीरोइन का पाठ देवताओं को मिला है, जिन्हों का यादगार चित्र गाया और पूजा जाता है। निर्विकारी प्रवृत्ति में रहे। যত ভক্ত আত্মারা দেবী দেবতাদের পুজো করছে, ইষ্ট দেব দেবীকে ডাকছে, যখন শতযুগে আমরা দেবী দেবতা হব, তখন না আমরা ভক্তদের কন্ট্যাক্টে আসব, না ওদেরকে কোনো সুখ দিতে পারবো, কেননা ওরা তো থাকবেই না সেখানে। তো ভক্তরা যা কিছু ইয়াদগার পুজো বিধি করছে, সেগুলো কবেকার ঘটনা, কবে পেয়েছে তারা আমাদেরকে? এই সঙ্গম যুগের যখন আমাদের শেষের দিক, তাই না? সেইগুলোই ইয়াদ রেখে ওরা দেহ রেখেছে, যখন দাপর থেকে নামছে সেইগুলোই স্বপ্নে দেখছে, আর সেইগুলোই পুজো বিধি, যত স্তুতি, যত মহিমা, যত মন্ত্রগান সব ওইখান থেকে শুরু হয়েছে। তো এই সব কিছু কোথায় দেখছে? এখানে দেখবে। তো নির্বিকারী প্রবৃত্তি মে রহে কমল ফুল অবস্থা বানানা। তো গৃহস্থিতে কেমন থাকবে? লক্ষ্মীর মতন পদ্ম ফুলের উপরে। यही देवताओं की खूबी है, इस खूबी को भूलने से ही भारत की ऐसी दुर्दशा हुई है। अब फिर से ऐसी जीवन बनाने वाला खुद परमात्मा आया हुआ है। अब उनका हाथ पकड़ने से जीवन नैया पार होगी, তাই না? মাঝি বলেও কত গান আছে না? তো নিশ্চয়ই ভগবান কোনো দিন এসেছিল আর জীবনের নৌকোকে, ভঁড়ে ফেসে থাকা জীবনের নৌকোকে পার লাগিয়েছিল। তাই জন্যে তো এত প্রেয়ার্স, এত গান লেখা হয়েছে, আর আমরা তার প্র্যাকটিক্যাল প্রমাণ। আমাদের জীবনের ডোর কার হাতে দিয়েছি? ভগবানের হাতে দিয়েছি, তাই না? আমরাই বুঝতে পারছি যে সে কীভাবে মাঝি হয়ে নৌকো পার লাগাচ্ছে। আচ্ছা, ওম শান্তি। তো কী করবে আজকে? কি হোমওয়ার্ক দিল বাবা? নিজেকে আত্মা মনে করব, মনমনা ভব হয়ে থাকবো, মধ্যাজি ভব হয়ে থাকবো, মানে বাবাকে ইয়াদ করব আর সুখধামকে ইয়াদ করব। কত সুখ আমাদের পায়ে দিতে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে, তাই না? আর হোয়াই হোয়াই করবো না, সবসময় বাহ বাহ করব। বাহ বাবা, বাহ পরিবার, বাহ ড্রামা, বাহ সঙ্গম যুগের সময়ে সব কিছু বাহ বাহ। যদি খারাপও হচ্ছে তো ভালো আনার জন্যে হচ্ছে, সে খারাপটা না আসলে সে ভালোটা আসতো না, তাই জন্যে হচ্ছে। তাই জন্যে সবসময় বাহ বাহ। আর কি ডিকশনারি থেকে আউট করতে হবে? আই, আমি 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 করছি, আমি করছি না, বাবা আমাকে দিয়ে করিয়ে নিচ্ছে, বাবা আমাকে নিমিত্ত হবার সুযোগ দিয়েছে, তাই না? এরকম নিমিত্ত ভাব থাকবে, বাবা বাবা থাকবে, আই আই না, তাই না? আর কি বললো বাবা? কি? সদা খুশিতে থাকবো, কেননা আমাদের মতন ভাগ্য, ভগবান আমাদের পিছনে মেহনত করছে, সে আমাদের সব সুখ দেবার জন্যে চেষ্টা করে যাচ্ছে। ভাড়া ঘর নিয়ে আমরা সব লুটে কুটে বসে আছি, আর বাবা এসে ভাড়া ঘর নিয়ে যাতে আমরা সব সাম্রাজ্য আবার ফিরে পাই, আমাদের পায়ে যাতে সিংহাসন দিতে পারে, তার জন্যে বাবা চেষ্টা করে যাচ্ছে।
তো বাচ্চাদের সহযোগী হওয়া উচিত না, অন্তত নিজের ভাগ্য নিজে তৈরি করা উচিত। বাবা বলল না, মায়ার সঙ্গে তোমার যুদ্ধ চলছে, তো সব মায়ার সব কিছুকে ফেল করতে হবে। হ্যাঁ, ইয়াদ হবে তো আলোর তাজ আসবে, পড়াই ধারণ করবে তো রত্নের মুকুট ধারণ করবে। তো ইয়াদ আর পড়াই সুখের সাগর আর প্রেমের সাগর হতে হবে। বাবা এবারে বিশেষ হোমওয়ার্ক দিয়েছে, সুখস্বরূপ প্রেমস্বরূপ হতে হবে। তাই চলো, ওম শান্তি।